السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف يتمحور حول درس جديد من دروس الخاصة بسنة أولى بكالوريا في أفق الاستعداد للامتحان الجهوي. اليوم غادي نشوفوا ce qu'on appelle les figures de style. Les figures de style comme outil d'analyse littéraire. يعني هاد الفيغور دو ستيل الأساليب البلاغية يعني كوسيلة للتحليل الأدبي، تحليل ديال لو texte qu'on vous donne à l'examen، texte en français. alors ما تنساوش تشتركوا في القناة، لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة لتحصلوا على المزيد. La première figure de style, il y a la comparaison, يعني التشبيه. Alors la comparaison, c'est une figure qui établit un parallèle entre deux éléments à l'aide d'un terme de comparaison. يعني واحد طريقة تعبير اللي كتنبني على تشبيه بين مثلا جوج ديال العناصر، بين شيئين باستعمال أداة ديال لا كومباريزون كوم باغي اكسيتيرا. يعني كاين مجموعة ديال الأدوات اللي كيتستعملوا في لا كومباريزون. راني درتهم في واحد الفيديو، يمكن لكم تدخلوا القناة وتشوفوا لا فيديو ديال لا كومباريزون بطريقة مفصلة. Alors exemple, il est fragile comme un oiseau. Alors هنايا عندنا التشبيه بما أنه كاين هنايا الأداة كوم، إذا عندنا لا كومباريزون. Alors elle c'est le comparé, l'oiseau c'est le comparant et comme c'est l'outil de comparaison. يعني القاسم المشترك بين elle et l'oiseau c'est la fragilité. هنايا كاين واحد ليكزامبل اللي مأخوذ من La boîte à merveilles a 22 ans et se comporte comme une matrone mûrie par l'expérience. Alors هنايا le narrateur سيدي محمد كيشبه أمه comme une matrone mûrie par l'expérience. À 22 ans, il se comporte comme une matrone mûrie par l'expérience. Alors ensuite, vous avez ce qu'on appelle la métaphore. Alors, la métaphore, c'est une figure qui établit un parallèle entre deux éléments sans l'aide d'un terme de comparaison. Alors, il a la comparaison. La métaphore هي بحال الكومباريزون، غير لا ميتافور ما كنستعملوش فيها هاد ليليمون دو كومباريزون، يعني الأداة ديال التشبيه. مثلا كنقولوا لي زيل دو طون، هنا كنشبهوا لو طون بحال ان oiseau qui a des ailes. نقولوا لي زيل دو طون يعني لو طون qui s'envole rapidement comme un oiseau. هنا les ailes du temps c'est une métaphore. Alors هنا عندكم un exemple tiré des œuvres au programme Antigone. Alors là l'exemple يقول la vie n'est pas ce que tu crois, la vie est une eau. Alors la vie est une eau, c'est une métaphore que les jeunes gens laissent couler sans le savoir. Alors ensuite, la figure suivante, vous avez ce qu'on appelle la gradation. Alors, la gradation, c'est une figure qui marque la progression à l'aide des termes présentés dans un ordre croissant ou décroissant. Alors, la gradation, il y a الأسلوب كنستعملوا فيه كلمات متتابعة بطريقة تصاعدية ولا بطريقة تنازلية. مثلا هنايا exemple je meurs, je suis mort, je suis enterré. هاد لي مو هنايا ils sont cités في واحد l'ordre croissant. Alors un autre exemple tiré du dernier jour d'un condamné. Le narrateur il dit mon esprit est en prison dans une idée,
une idée, alors dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Alors هنا عندنا la gradation الكلمات يعني درناهم في واحد ترتيب تصاعدي. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Alors ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'antithèse. L'antithèse, c'est une figure qui présente deux termes contraires. يعني في واحد الجملة كيكونوا فيها كلمات متضادة. مثلا exemple je l'aime et je l'aime et le déteste. شنو هما الكلمات المتضادة ici? Aimer et détester. Aimer هي ضد détester. Notre exemple, à père avare, fils prodigue. كلمات اللي هما antithétique يعني opposé, avare et prodigue. Avare يعني بخيل, prodigue يعني كريم. Alors ensuite vous avez l'hyperbole. L'hyperbole هي واحد الأسلوب بلاغي. C'est une figure qui présente une nette exagération de la réalité. Exemple, alors l'hyperbole يعني ملي كندير واحد الأسلوب فيه كتطغى فيه l'exagération يعني أسلوب المبالغة. Exemple, avoir des tonnes de devoirs à faire. نقول مثلا j'ai des tonnes de devoirs à faire. C'est une exagération. Une phrase qui est tirée de la boîte à merveilles. Elle posa 1000 questions à ma mère qui répondait avec complaisance. يعني l'hyperbole هي أسلوب المبالغة. Alors l'euphémisme, شنو هو l'euphémisme? L'euphémisme, c'est une figure qui consiste à remplacer un mot que l'on peut juger offensant par un terme atténué. يعني واحد أسلوب ديال التعبير اللي كنستعملوا فيه كلمات اللي ما كتصدمش غير صادمة في بلاصة كلمات اللي كتكون صادمة. مثلا au lieu de dire quelqu'un il est mort يعني كلمة صادمة نقولوا il s'est endormi. مثلا نقولوا مثلا pour les chômeurs باش ما نقولوش لهم les chômeurs نقول لهم les demandeurs d'emploi. مثلا les demandeurs d'emploi sont devant le bureau de recrutement. إذا هنايا كنستعملوا كلمات غير صادمة في محل كلمات كتكون صادمة للمتلقي. Alors la personnification, la personnification, تشخيص, figure qui consiste à attribuer une caractéristique humaine à un objet ou un concept abstrait. يعني كنعطيو واحد المميزات اللي هما كتعلق بالإنسان كنعطيهم مثلا واحد الشيء. يعني كنديرو تشخيص ديال داك الشيء. مثلا exemple, le malheur est venu cogner à ma porte. ici هنا شخصنا le malheur عطينا واحد الكاركتيرستيك واحد الميزة إنسانية. il est venu cogner à ma porte. يعني le malheur ماشي إنسان باش يجي يضرب في la porte. On dit aussi un autre exemple, le ciel pleure مثلا. Le ciel ماشي إنسان باش يبكي كنقولوا le ciel pleure. هنا باش نديرو واحد التعبير بطريقة بلاغية. Le ciel pleure باش نقولوا مثلا il pleut. Alors ensuite vous avez ce qu'on appelle le parallélisme. C'est une figure qui présente deux phrases construites de même façon et portant sur un même objet. يعني des phrases كيكونوا مكونين بنفس الطريقة يعني ديال la grammaire. Le temps, un groupe nominal, un groupe verbal. La phrase suivante, بنفس الطريقة. Les espoirs, c'est un groupe nominal, se sont envolés, c'est un groupe verbal. Le parallélisme, il y a deux phrases sont parallèles au niveau syntaxique, au niveau grammatical. Alors l'anaphore, c'est une figure qui présente une répétition du même mot au début des phrases ou des vers. يعني كتكون كلمات كتعاود se répète
plusieurs fois في لو ديبي، يعني في بداية الجمل ولا في بداية ديال لي فير، ملي كيكون عندنا شي بويم. Alors exemple marcher à jeun, marcher vaincu, marcher malade. Alors كتلاحظوا هنايا كاين la répétition ديال marcher 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 au début de chaque phrase. Alors la litote, c'est quoi la litote? Figure qui consiste à atténuer une réalité positive. Exemple, va, je ne te hais point, pour lui dire qu'il l'aime. يعني pour atténuer كتخفف من واحد الرياليتي، واحد الحقيقة اللي هي إيجابية، كتقولها بطريقة يعني مخففة. va, je ne te hais point يعني pour lui dire qu'il l'aime. C'est une phrase de Corneille كاتب فرنسي. Alors ici vous avez ce qu'on appelle le chiasme. C'est une figure qui présente deux phrases construites de façon inversée, la disposition en croix. Exemple, la beauté sur les fronts, dans les cœurs, la pensée. La construction de la phrase disposée d'une manière croisée. Beauté, groupe nominal, la pensée, groupe nominal. Sur les fronts, complément circonstanciel, dans les cœurs, complément circonstanciel. Je les ai vus arriver le matin, le soir, ils m'ont vu partir. Alors, نفس التركيبة ديال الجملة. Je les ai vus arriver, ils m'ont vu partir le matin, le soir. Alors l'oxymore, c'est quoi l'oxymore? Figure qui unit deux mots, souvent côte à côte, qui sont en apparence contradictoires. C'est une forme d'antithèse. يعني كتكون في واحد لا فراز جوج كلمات متابعين كوت ا كوت، وحده حدا وحده، وكيكونوا متضادين، يعني المعنى ديالهم كونترير. بحال مثلا cette obscure réalité clarté pardon cette obscure clarté. هنايا l'obscurité هي ضد ديال لا كلارتي، يعني العتمة مع الضوء. Alors l'allégorie, c'est une figure qui présente une histoire concrète pour illustrer une idée abstraite. يعني كتعبر l'allégorie كتمثل واحد مثلا histoire، يعني واحد القصة ملموسة كنعبروا بها بواحد الطريقة باش نديروا بها تعبير مجازي، باش نمثلوا واحد اون ايدي ابستريت، تكون عندنا فكرة يعني مجردة، وحنايا كنردوها فكرة ملموسة. Exemple, je vis cette faucheuse, elle était dans mon champ. Alors la faucheuse, c'est un outil qui est concret, ولكن كنعنيو به la mort. La faucheuse هي داك المنجل اللي كيحصدوا به. هنايا قال الكاتب je vis cette faucheuse, elle était dans mon champ. شنو كيعني بلا فaucheuse؟ كيعني بها la mort, la faucheuse pour représenter la mort. بحال مثلا pour représenter la justice كنديروا مثلا هذاك الميزان هو كيعبر لنا بطريقه ملموسه على لا جوستيس اللي هو تعبير ابستري، يعني غير اللي هو مجرد. L'ellipse, figure qui consiste à ne pas tout dire, à omettre volontairement un ou des mots. يعني في واحد لا فراز كنديروا واحد لا فراز ما كيكونوش فيها يعني جميع المكونات ديال الجمله، كيكونوا ناقصين مكون الجمله، كيكون ناقص مثلا الفعل ولا الفاعل. كوم اكزومبل ايسي شانديل ميوزيك اي سوشي سواري ريوسي. هنا كاين كلمات اللي جمله مبتوره. هذا هو سكون ابل ليليبس.
Alors, la métonymie, la synecdoque, hein, ce sont des figures qui consistent à remplacer un mot par un autre avec lequel il existe un lien logique habituel, il y a la métonymie, ou un lien d'inclusion, la synecdoque. يعني هذا التعبير كان كيرتكز على أننا نديروا كلمة في مكان كلمة أخرى، وكيكون بين هذوك الكلمات كيكون علاقة بيناتهم، يعني واحد العلاقة يعني منطقية لوجيك ابيتويل ولا عادية، ولا واحد العلاقة ديال لانكلوزيون يعني كتكون مضمونة فيها. سينيكدوك exemple boire une bouteille une bonne bouteille c'est une métonymie. يعني هنايا ما كنشربوش لا بوتاي، كنشربو لو كونتوني ديال لا بوتاي، c'est une métonymie. Un autre exemple, une voile s'avance. La voile يعني هذاك الشراع كي remplacer le bateau. On dit une voile s'avance. C'est une synecdoque. هنا بين علاقة بين la voile و le bateau، علاقة ديال الانكلوزيون اللي كاين فيها، يعني la voile هي واحد المكون من le bateau. Alors, il y a d'autres exemples de métonymie et synecdoque. On dit Paris s'est réveillé, mais c'est Paris qui s'est réveillé. Qui se réveille, c'est les habitants. Ils ont croisé le fer. Le fer, il y a une souyouf. Le fer, ils ont croisé les épées. J'ai lu un Balzac. Un Balzac, le livre de Balzac. J'ai bu un verre. Je n'ai pas bu le verre, mais j'ai bu le contenu, l'eau, le verre. Alors la périphrase, c'est quoi une périphrase? C'est une figure qui consiste à remplacer un mot par un groupe de mots pour créer un effet de mystère autour de la réalité désignée. يعني هذا الأسلوب كيرتكز على واحد المسألة أننا كنغومبلاسيو واحد الكلمة بان جروب، يعني مجموعة من الكلمات pour créer un effet de mystère autour de la réalité désignée. مثلا بلاص ما نقولوا فاس كنقولوا la capitale spirituelle accueille le festival des musiques sacrées. مثلا بلاص ما نقولوا أكادير كنقولوا la perle de Sousse، ولا بلاص ما نقولوا مراكش كنقولوا la ville ocre. يعني on remplace un mot par un groupe de mots pour créer un effet de mystère. Alors, شنو هي l'antiphrase? L'antiphrase exprime le contraire de ce que l'on pense. يعني كنعبروا على هذاك العكس بداك الشيء اللي كنفكروا فيه. Elle met en évidence l'ironie du locuteur. كتبين أن le locuteur كيتهكم يستهزئ. Par exemple, tu m'as fait attendre pendant des heures, merci. شي واحد كيخليكم تنتظروا des heures ما خصنا نقولوا له ميرسي، يعني نقولوا له le contraire. Tu as eu un 0 à l'examen, bravo. شي واحد اللي كيكون عنده un 0 à l'examen ما خصناش نقولوا ليه برافو، نقولوا ليه شي حاجة أخرى.